Welcome to GOT 365 News Now. I am Anjali and these are the headlines. Belgavi police charge auto driver with murder after former MLA Love Mamladar dies following heated altercation. Public outrage in Maina Kurtori. Locals strongly oppose proposed IRB colony on leprosy hospital land. Question ₹16 crore health center project. And now for the news in detail. Belgavi police have filed a murder case against auto driver Amir Sohail alias Mujahid Shakil, who is accused of causing the death of former MLA Love Mamladar. Mamladar died following a minor argument with Shakil over a suspected vehicle collision on Saturday. The altercation occurred when the auto driver, suspecting that Mamladar's car had hit his auto rickshaw, chased him and demanded immediate compensation. Mamladar, claiming only minor scratches, refused to pay, suggesting Shakil file a formal damage claim. In a fit of rage, Shakil assaulted the Congress leader, hitting him on the face and ears. The attack ended when bystanders intervened, but Mamladar collapsed while heading back to his hotel. Despite being rushed to the hospital, he was declared dead on arrival. The auto driver has been arrested and the case is under investigation. The death of Lavu Mamladar has left a void, particularly in the local political sphere. Here's what politicians had to say about his sudden demise. तेव्हा ती गाडी हे कळना रिक्षा लागल्या की लागली पण तिने मस्तीपणे केली आणि विचार आसतना आनी एक मारलो तेजेर म्हाका कर्नाटक सरकार आनी पुलीस तेजी वेवस्थीत कारवाई करतले कारण तेजी गरज आसा कित्याक एक सादो मनीस न्हू तो एक आमचो आमदार प्लस आमचो पुलीस ऑफिसर म्हणून अशे व्यक्ती ते अशी करूं शकना आनी तेमची तेजी हे म्हाका दिसता तेजी कारवाई आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेतलेले आसात हेजे पयलीं पळयल्या प्रमाणे एक्शन घेतलेले आसा आप लोग आमचे येयल्ले आनीक म्हाका दिसता एक बरी दुखद घटना जी काल बेलगांव जाली आनीक जशें आमगे एलोपीन सांगलां वी कॅनॉट टेक दीस लायटली इट हॅज टू बी इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वी बींग एन एक्स MLA ओवर वॉट बट एज अ सिनियर सिटीजन आसलो आनी जे व्यक्ती हो जो एजीर या यंग भुरग्यान ताका अटॅक केलो इट हॅज टू बी कंडेम एंड डेफिनेटली आमगे एलोपीन सांगता वी आर वीथ द फॅमिली इन देयर ग्रीफ अचानक अचकीत जाल्लो हो जो तांचे कुटुंबियाचेर घालो खरें म्हटल्यार जावचो न्ही कोणाचेर असो जावचो न्ही एक शिस्तीतले पोलीस ऑफिसर ते पासून राजकारण पर्यंत तांचो प्रवास पण त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन मन मिसळून वागपाची तांची पळय कला आसा ती खरें म्हळ्यार केन्नाच विसरपा येना अनसर्टन हेची घटना जाली ती अचानक जाली खूप दुःख दिसलें कारण बेळगांव वचून अशें मारप ताका हें बरोबर दिसूना मनाक लागलें काल जें कितें घडलें तें अत्यंत धक्कादायक आनी सामकें दुख्खद अशें आशिल्लें म्हाका जेन्ना ती बातमी कळ्ळी तेन्ना हांव पळय मनशाची डेस्टिनी बेळगांव गेल्लो मनीस नाच जाता हें म्हणजे चिंतन करपाचें पलीकडेचें पूण जी कितें घटना आयको येता आतां बेळगांवांत घडली कारण एक पुलीस ऑफिसर एक एक्स आमदार म्हणजे लोकांक कायदो हातीन घेवप आनीक अशे साद्या मनशांचेर हल्लो करप एटॅक करप सो आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी मागलेली आसा की जी कंप्लिटली इन्क्वायरी जावची अशा वेळाचेर हांव ताच्या आत्म्याक आशांती लाभची तेच बरोबर तांची घरच्यांक हें दुख्ख पळोवपा खातीर शक्य देवान मामलेदार हे विधानसभेन कलीग आसले हांव बऱ्यापैकी परिचीत आहा 5 वर्सां मी वांगडा काम केलां सदांच हसऱ्या मुखाचे आनी लोकांचे विशय फोंड्याचे आसूं किंवा गोंयचे विशय बरे तरेन मांडपी
लोकांपासत दिसपी लोकांनी बरे तरेन लोकां वांगडा बरे तरेन वागपी आयज अकस्मीत आमचे भितर ना जाल्ले आसा. म्हाजी देवा कडेन मागणी आसा की देवान तेंच्या आत्म्याक शांती लाभोवची. सगळ्या उद्याने लघुची काल खबर जेन्ना आयकली सांजे वेळार तेन्ना पयलो विश्वास बसलो ना. पूण हालीं तर तो आमकां मेळूना. पूण लघु एक बरो मोगाळ मनीस आनी सगळ्या कडेन बरे भशेन वागपी असो आमदार पयलीं मोगोचो जालो. अनफॉर्च्युनेट टू हियर ऑल दिस थिंग. आनी आमचे हे पळय हो आमचो बरो फ्रेंड, आमच्या डिपार्टमेंटाचो कलीग आमचो, आनी खूब सामको हे नम्र मनीस. हे जावप अनफॉर्च्युनेट आनी खरें ते वायट दिसता. अनफॉर्च्युनेट म्हाका दिसता चिंतूंक ना जशें जाल्लें. आमकां बी ताज्यो यादी येता. तो एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर लढटा आनी नॉन करप्ट आहा. बरोबर PDN बी मेंबर आहा. हांव जाणा की केन्नाच कसलो दोश कोणाचो घेवपी न्ही, कोणाचो फाट घेवपी न्ही. आपलें एक्सपेक्टेशन कांयच दवरपी न्ही. May his soul rest in peace. And म्हाका दिसता the incident that we have all seen, we condemn this, we are all anguished. He has to get justice. Justice in the sense it looks the way he was attacked in Belgaum is something. म्हाका दिसता it's a very very serious offense. And these offenses should not continue in the future. So सरकारा कडेन आमी मागलेले आसा, आमी सांगलेले आहा की a team should go from Goa police to investigate this and this has to be taken into a सारखे strict action जावपाक जाय. आज आमकां प्रत्येक वेळार तो म्हाका मार्गदर्शन करतालो. काही आमच्या पार्टीच्यान ताजे मतभेद जाले, तरी मनभेद जावं नाशिल्लें तशें. कित्याक म्हाका एक केन्ना कॉल करतालो. आज खरेंच एक दुख्खाची गजाल तांच्या फॅमिलीक हांव मागता देवा कडेन की तांकां बरी हे कामाक धैर्य दिवचो आनी तांच्या फुडल्या ह्या साखरेन तांकां हांव करता. आमदार बाबलू मामलेकार एका अचानक आनी एका विचित्र परिस्थितीन मरण आयलो. तो पोलीस ऑफिसर आशिल्लो आनी ती आपली तेंची जी आपली हें आसा ती सर्वीस सोडून तो राजकारणान आयलो, समाजकारणान आयलो आनी गोंयकारांची सेवा करपाच्या नदरेंतल्यान तो इलेक्शनाक उबो रावलो आनी तातूंतल्यान तो जिखून आयलो. ह्या मतदारसंघाचे फोंडा मतदारसंघाचे आनी प्रतिनिधित्व केलें आनी ते करता आसतना एक प्रामाणीक मनीस, जेंटलमॅन मनीस अशी एक तेजी वळख आशिल्ली. Krishna Naik, Gautami Gaonkar and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Maina Kurtoli held its Gram Sabha earlier today where locals voiced strong opposition to the proposed IRB colony on the land of Leprosy Hospital. Concerns were also raised over the allocation of rupees 16 crore for the new health centre. Here's more. The Kottaram Gram Sabha members stood firm in their opposition to the proposed Indian Reserve Battalion IRB camp in the village. Residents have protested against the plan to establish the IRB colony on the land previously occupied by the Leprosy Hospital. They have also raised concerns based on RTI responses received on the matter. Questions were also raised about the rupees 16 crore being spent on constructing the Kottaram Primary Health Centre. Locals have expressed frustration over the lack of facilities despite such a large investment. The decision to allocate this significant amount for the hospital has also been met with resistance. थोडे आपणा खबर ना म्हणटाय ते पयलीं जावपाक जाय तें जायना कितून जातालें ते मिटींग रिगार्डींग VDC विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी ते सारकें जाय म्हणून. What are the powers of TCP and TCP लेटरीन आमी पुरवण दितले म्हणून तो इलाकीच उलयला. हेची हांव तुका 20 वर्सां पयलीं कितें जालो तें खबर सांगता. थिंगा एक प्रोविजन आसलें खंयचीय फायल जावं लँड डेव्हलपमेंट ऑर लँड बिल्डींग वो कंस्ट्रक्शन फायल वयर पंचायत येताली आनी पंचायत दिसत जाल्यार हें प्रोविजन कोणा खबर नासली.
कित्याक मेंबरां दिसताली आमी बेश्टे पापेट्स पुशर्स ऑफ द फायल ते एप्रूव बॉडी केला आउट एंड आउट फॉरवर्ड करताले ते एप्रूव कोण येताले हो इन्सिडेंट जालो पार्टिक्युलरली बिकॉज ऑफ तालाक गेल त्या पाटी ग्रामसभा हांवें एक 4 पॉयंट घाल्ले आनी तितून एक पॉयंट आसलो आमगेलो लेप्रोसरी 1 लाख स्क्वेअर मिटर लँड पडला लेप्रोसरी हॉस्पिटल लँड 3 लाख स्क्वेअर मिटर लँड तितलो 1 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाची मायंड आहा टू डू IRB कॅम्प देर आनी हो इश्यू 2018 सावन चालू आहा म्हणजे ते होम डिपार्टमेंट येवन थिंगा सर्वे करताले आनी लोकांनी तेजो विरोध केलो 2 ग्रामसभा जाल्यो दोन्ही ग्रामसभाक आमी तो ऑपोज केलो कित्याक थिंगा आमकां ते IRB नाका आनी हें लोकांचें मत थिंगा लोकांचें मत आनी परतून लोक थिंग कितें मातशें पुलिसा गाडी येयली आनी कितें ते मातशे लोक भिता आतां त्या संदर्भान आमी ते क्वेश्चन विचारले सरपंचा कडेन आनी आमी बी भरपूर RTI मागले RTIचे एक RTI क्लियर आन्सर दिना जेन्ना ते हेल्थ लँड आहले गिफ्टेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ RTI मारले जाल्यार हेल्थ म्हणटा यू गेट क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम होम डिपार्टमेंट म्हणटा दिस इज नॉट कम अंडर आवर परव्यू यू फायल अपील आनी एज पर देर जस्ट 4-5 RTIs वी हॅव गॉट बट क्लियर कट आन्सर ते दिनाय आतां इतू कितें इश्यू हो सरकार कितें करता म्हूण सांगूंक जायना दॅट आमगेली हिंगा 17 crores म्हणून प्रायमरी हेल्थ सेंटर तितू फॅसिलिटी कितें आहा लोकांक हो एक प्रश्न घालो. Local MLA Reginaldo Lawrence extended his support to the members, assuring an assessment of the health center. Primary health center म्हणतो दोतोर डिसाइड करताय. Primary health center department. I am not technically, I am not a doctor. I am not a academician also. I am not well learned also. I am not a doctorate. I am just an ordinary person. I have not to decide what is required in the primary health center. की आम्ही downsize करपाक लागले 20 कोटीची कितें हें तो estimate टेंडेड अमाउंट हांवें सांगलेलें मातशें CM म्हणून लागला मातशें उणी करया कित्याक जाय ते दौरान डॉक्टर्स रिफ्यूज टू इवन रिड्यूस इट बिकॉज दे सेड दॅट मॅन्डेटरी सम थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन द प्रायमरी हेल्थ सेंटर वी इवन वेंट टू द कंसल्टंट टू सी वी कुड रिड्यूस द प्राइस बट कंसल्टंट वॉज रेडी बट द डॉक्टर्स वर नॉट रेडी दे हॅव अ स्पेसिफिकेशन सायज एवरीथींग आतां पोतून ते उलयता आहा तो ते कोण आन्सर करतलो लेप्रोसी लँड इज बीन ऑलरेडी देयर वी हॅव द प्रपोजल हॅज गॉन टू द कलेक्टर टू फायंड ऑल्टरनेट लँड. So this project is shelved. This project is not ready. Now we want to do something. We will take the people into confidence. We will take the Gram Sabha into confidence. Ramesh Naik Raut, Manisha Jadhav and Sanika Nagavkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather. Forecasts indicate that clear skies will dominate the region with no major changes in temperature expected. The maximum temperature is likely to hover around 34 degrees Celsius, while minimum temperatures will stay steady at around 22 degrees Celsius to 23 degrees Celsius. Humidity levels will remain 50% and 80%, ensuring a warm yet stable climate. Over the last 24 hours, Goa has experienced dry weather with no recorded rainfall. The highest maximum temperature was 32.8 degrees Celsius observed in both Panjim and Mormugao, while Panjim recorded the lowest minimum temperature at 21.6 degrees Celsius. Humidity levels remain high, reaching up to 95% in Panjim and 90% in Mormugao. Looking ahead, the weather is expected to stay dry over North and South Goa for the next 7 days. Shallow to moderate fog is likely during the early morning hours. No significant weather warnings have been issued, ensuring stable conditions for residents and visitors. For fishermen and coastal communities, no warnings have been issued for the Maharashtra-Goa coast. Sea conditions are expected to be normal, making it safe for marine activities. Humidity peaks at 95% in Panjim. Clear skies with morning haze expected. Maximum and minimum temperatures for Monday, 32 degrees Celsius and 21 degrees Celsius respectively. Calm seas, no high wave warnings issued. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.